Oh, 2006 pa. Ambot ko na kay kausaban ni. Maglisod kita kog langoy sa. Two feet. Ayun, sarapon. Ano mi diri guys? Papin dito. Hindi sir, hindi sir. Ha? Dili to. Oh. Nana. Dali gani nino. Dali mi ka, lasay na daw kutub. Hi guys, Ay, nandito video, rin manday sa Eden swimming pool. Kami mga lingaw, dara enjoy lang. Swimming lang ni. Jacket na po din. Okay, mag-jacket kami next week. Kay rest day lang ako. Oo. Walking.